Na Suabe. Assalamualaikum mga tayo mangud. Mga tayo mangud nga may Islam. Uno bahain pagyanon pusaka sing kamaasan. Pilak ilmu. Nabukon. In pusaka sing kamaasan. Amo na yung pagyanon sing kalangan mama hiwabo mama hiwapa bangkaw nagmama na tanto nakawa mo na impo sa kasing kamaasan. Nahangkan na yaw na kita niyo magpalit, mag-anad-anad na kita niyo magmama. Kaya butang nakalangan mama hiwabo mama hiwapa nabukon na biyaon mama hiwabo mama hiwapa mama ayuto mama ikaka mama hi angkul. Suabe. Nahangkan ayaw na kita niyo mag-atubili, magmama na kita niyo kataan-taan biya kita niyo Dracula nahati bukon na vampire yung pagtakato niyo uno mama boy. Suabe. Ayan. Okay na? We love you.